اب ہمارا وہ جذبہ, ہماری سوچ, سب کچھ بدل گیا. آئی فیل کہ بالکل ہم دوبارہ سے زندہ ہوئے ہیں, ہمیں ایک نیا موقع ملا ہے چیزیں سدھارنے کا. یہ کلاؤنش سٹیٹمنٹ ذرا دیکھیں. یہ بندہ پاکستان کا 17 سیٹوں پہ وزیر اعظم بنایا گیا. جب یہ طے پا گیا کہ ڈی جی ایم کال کریں گے اور اتنے بجے جو ہے وہ جنگ بندی ہوگی, وہ جو ٹائم طے ہوا اس سے 5-10 منٹ پہلے بھارت نے اتنے خطرناک حملے کیے پاکستانی ایئر بیسز کے اندر, پاکستان کی طرف شہادتیں ہوئی. بہت خوفناک تھا یہ سارا منظر. آج اس بیچارے جوکر کو پہلے ٹینک پر چڑھایا گیا لے جا کر. میں شہباز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں. شہباز شریف صاحب نے بار بار کندھے پہ ہاتھ رکھ کے یہ بتا دیا کہ سب کچھ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے کیا ہے. سن رہی ہوں, مان رہی ہوں, اور کرنا وہ جو یہ کہیں گے. سیدھی بات ہے, کیونکہ جب ہم پہ پڑی ہے نا, جب پڑی ہے, جب دشمن آیا ہمیں تباہ کرنے, تو کس نے بچایا؟ الحمدللہ اللہ کی طاقت, اللہ کی میں کہتی ہوں طاقت اوپر, اور یہاں ہماری فوج نے شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جو حالیہ کانفلکٹ ہوا اور آپریشن ہوا ہے اس میں ہم نے 1971 کا بدلہ بھارت سے لے لیا. کہتا ہے کہ ہم نے 71 کا بدلہ لے لیا ہے. بھائی بھارت کے کون سے ٹکڑے ہوئے ہیں؟ 1971 کے اندر آپ کو یاد نہیں ہے پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا تھا, مشرقی پاکستان پورا کا پورا الگ ہو گیا تھا. تو آج بھارت کا کون سا ٹکڑا کٹ کے الگ ہوا؟ کیا ساؤتھ انڈیا الگ ہو گیا؟ پاکستان کے لیے جو اہم مسئلہ بنا ہوا ہے وہ ہے پانی کا, اور یہ جنگ بندی معاہدہ تو ہو چکا ہے, لیکن انڈس واٹر ٹریٹی کا مسئلہ جو ہے اس کا کیا بنے گا؟ بھارت اب بھی اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے کو نظر نہیں. یہ ملا جلا کر 90,000 کے قریب وہاں پر ہتھیار ڈالے, گرفتار ہوئے. ہم ہارے ہیں, دیکھو ہم ہارے ہیں, یہ حقیقت ہے. دکھ درد سب کو ہے, مگر یہاں سے کیا سیکھنا ہے؟ چیمپئنز ٹیم میں کیا کر دی ہے؟ چیمپئنز مارشل کیا ہوتا ہے؟ ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. نریندر مودی باقاعدہ انہیں آتنک کے سرپرست کہہ چکا ہے. اس آتے ہیں کہ یہ شرمندگی, پالش اور تباہی یہ پاکستان کا مقدر بنا دی ہے جرنیلوں نے. یہ کلاؤنش سٹیٹمنٹ ذرا دیکھیں. یہ بندہ پاکستان کا 17 سیٹوں پہ وزیر اعظم بنایا گیا ہے. کہتا ہے کہ ہم نے 71 کا بدلہ لے لیا ہے. بھائی بھارت کے کون سے ٹکڑے ہوئے ہیں؟ کتنے بھارتی فوجیوں کی پتلونیں اتار کے آپ نے اپنے پاس رکھ لی ہیں؟ ہماری تو 90,000 وہاں رہ گئی تھی. کتنے بھارتی فوجیوں کی پتلونیں ہیں جی ہمارے پاس؟ ذرا بتایا جائے. بھارت کے کون سے حصے کو ہم نے توڑا ہے؟ کیا ممبئی کا نام ممبئیستان ہو گیا ہے یا ممبئی کراچی کے ساتھ مرج کر گیا ہے اور ہم نے اسے کراچی کا حصہ بنا لیا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ کیسے ہم نے بدلہ لے لیا ہے؟ لیکن یہ کلاؤنش سٹیٹمنٹ چل رہی ہے, کلاؤنڈری ہے جو پاکستان پہ اس ٹائم چھائی ہوئی ہے. لیکن بات اس سے آگے ہے, جو آپ کو سنانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے. ذرا سنیں میرے پاکستانیوں, یہ بندہ کھلے عام ایسی پالش کرتا ہے تو یہ بند کمروں میں کیسی پالش کرتا ہوگا ہم لوگ صرف امیجن کر سکتے ہیں, پہنچ نہیں سکتے وہاں تک. یہ ذرا سنیں. اس پوری جنگ کی پلاننگ جنرل شہید عاصم منیر نے کی. انتہائی دلیری سے, دانش مندی سے میں اس کا ذاتی طور پر گواہ ہوں, کیونکہ ان دنوں میں دن رات میری ان سے ٹیلی فون پر اور ہماری فیس ٹو فیس ملاقات ہوتی تھی. اور جس حوصلے کے ساتھ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بطور ایک پاکستانی کے مجھے ان کے اوپر فخر ہے. یہ قوم کے فخر ہیں, قوم کے فخر, قوم کے بیٹے ہیں یہ بالکل. اور اسی طریقے سے اے مارشل ظہیر کبھی دیکھا ہے کسی ملک کے وزیر اعظم کو پالش میں اس حد تک آگے جاتے ہوئے؟ خود ساختہ تعریفیں, ستائشیں باہمی چل رہی ہیں. میں گواہ ہوں, میں وہیں موجود تھا, میرے ان سے فون پہ رابطے تھے, مجھے پتا انہوں نے کیا کیا تھا. دیکھیں ڈگنیفائڈ طریقہ ہوتا ہے تعریف کرنے کا کہ جنرل عاصم منیر کا بڑا اچھا کردار تھا, انہوں نے اپنی ٹروپس کو اچھا لیڈ کیا, ساتھ ایئر چیف کھڑے, انہوں نے بھی بڑا زبردست کردار ادا کیا, اور ان دونوں نے پاکستان کی جیت میں یہ کردار ادا کی. بات یہ تھا ہاتھ لگا لگا کے ایک بندہ باقاعدہ پالش کر رہا ہے اور یہ تا حیات وزیر اعظم بننے کی گیم ڈال رہا ہے. آپ کو بتائیے. دیکھیں شہباز شریف کی عمر بھی 70+ ہے. جنرل عاصم منیر میرے خیال میں ابھی 60 سال کا نہیں ہوا. جنرل عاصم منیر کا تو اگلے 10 سال حکومت کا پلان ہے. تو شہباز شریف کا یہ منصوبہ ہے کہ میں اگلے 10 سال جنرل عاصم منیر کے ساتھ جڑا رہوں اور میں ہی وزیر اعظم رہوں.
यानी बेसिकली ता हयात वज़ीर आज़म रहने का मंसूबा है शहबाज शरीफ का। मेरा ख्याल है नहीं बताया आपको, हमारे थंबनेल में था कि मलीर कैंट को कराची में हिट किया, एक दो और स्पॉट्स को हिट किया गया विक्रांत से। सीज फायर के मामला, भारत ने हमारी एयर बेसिस पे हमला किया और हमारे स्क्वाड्रन लीडर समेत बाकी फौजियों को भी शहीद किया। क्या जवाब दिया हमने बुज़दिली दिखाई है। यकीन करें, एक फोन कॉल पे लेटने में परवेज मुशर्रफ दूसरे नंबर पर चला गया है। तो भारत ने जिस तरीके से अपनी वो दिखाई है सुपेरियरिटी और जारियत की है, जो उस वक्त आखिरी लम्हे पे, उसके बाद जो एक उसको बर्तरी हासिल हुई है, 1971 के अंदर भी ये बर्तरी नहीं थी, ये याद रखिएगा। देखिए ये पाकिस्तान के लिबरल साहब क्या फरमा रहे हैं पीएस मॉर्गन के सामने बैठ के, दैट विल जस्ट शो यू कि गोरा भी इंडियन जैसे बेचारे सही चीखते हैं। वो कहते हैं अपनी दफा टेररिज्म पे इनको सारे फैक्ट्स पता होते हैं, लेकिन जब ये हमारे ब्राउन लोगों के टेररिज्म के मसले आते हैं, लश्कर तैयबा और ये जैश मोहम्मद और हाफिज सईद और मसूद अजहर वगैरह, इस पे इनको कोई नॉलेज नहीं होता, लेकिन उसामा बिन लादेन का सबको पता। जरा सुनिए ये गयास भाई क्या फरमा रहे हैं। Which a book was written by Nellie Lahoud, which clearly states that Osama bin Laden was trying to hide from the Pakistani intelligence. What you're pointing out with Osama bin Laden... Hang on. He's laughing. And everyone would laugh. I used to believe in that too. जिसको कहते परवेज मुशर्रफ, उन्होंने यही नैरेटिव पॉपुलर किया था, वो यार हमें नहीं था पता। When you keep someone, the world's most wanted terrorist, within the 5-kilometer radius in a remote city, Abbottabad कोई इतना heavily visited city नहीं है, पठानों का एरिया, वहाँ पे लोग कम ही जाते हैं, तो गोरा वहाँ पे एक भी जाएगा ना आपको नजर आ जाएगा, कोई भी उसकी वहाँ पे रैकी करना या इंटेलिजेंस गैदर करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आपने वहाँ पे 5 किलोमीटर के अंदर at a stone's throw away इतना करीब रखेगा, नजर रहे बस थोड़ी सी। And you tell me कि आपकी मिलिट्री को नहीं पता था या आपकी इंटेलिजेंस को नहीं पता था। I was even willing to go as far as to say कि मे बी मुशर्रफ को नहीं पता था, लेकिन पाकिस्तान की ISI हमेशा एक रोग काम करती है। वो पाकिस्तान के जो जनरल्स होते हैं, वो उनकी भी, जो आर्मी चीफ होता है उसकी भी लगती रहती है DG ISI के साथ हमेशा से। If I can be as charitable as one can be without being unreasonable, मैं ये कह सकता हूँ मुशर्रफ को नहीं पता होगा लेकिन ISI को पता होगा। तो इस वजह से लोग आपको छितर मारते हैं। ये इसने ना शुरू में शहजाद यार से चौके छिक्के मारे, बरकत पे थोड़े से बातें की, I don't know फेयर है अनफेयर है, I don't follow बरकत as much। वो चुप करके बैठा रहा। जब उसने OBL बोला उसके कान खड़े हो गए, ओए सानू चे बना दिया तू। Nellie Lahoud, which clearly states that Osama bin Laden was trying to hide from the Pakistani intelligence. बड़े मजे से अपनी वो बुक कोट कर दी। भाई वेस्ट के कोई हजारों इंटेलेक्चुअल्स हैं जो इससे ऑपोजिट बात कर रहे होंगे, आपने वो बात उठा ली जो आपको सूट कर रही है। सो इज दैट नॉट इंटेलेक्चुअल लेजीनेस या जज्बा हुबुल वतनी? अब क्या करें? What you're pointing out with Osama bin Laden hang on. is an intelligence failure. Shahzad, sorry, hang on. इधर थोड़ी सी मुस्कुराहट आई है, मुझे लगता है ये हमारी पाकिस्तान की डिफेंडेंट है, थोड़ी सी उनकी मुस्कुराहट ऐसे हुई है, रगड़े गए, फंस गए, जिस तरह मेहदी हसन ने मुझे फंसाया था ना ऐसे कुछ 10 साल पहले मैं फिर फंस गई। ये वो हाथी हैं जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने हमारे सिविलियनों के सरों पे ला के रख दी हैं कि इनको जाओ डिफेंड करो। पता नहीं जज्बा हुब्बुल वतनी में डिफेंड करते होंगे और तो कोई आई डोंट नो और क्या वजह हो सकती है। तो भाई मैंने ये काम नहीं करना, मे बी दिस इज ईजियर फॉर मी टू डू, क्योंकि मैं वहां पे रहता नहीं, मेरे कोई स्टेक्स नहीं है पाकिस्तान में, मैं डिस्पैशनेटली ऑब्जेक्टिवली चीजों को देख सकता हूं, ये नहीं देख सकते बेचारे, क्या करें, इनके स्टेक्स इन्वॉल्व है। Sorry, I moderate this. Shahzad, sorry, with the best will in the world, what you've just said is utterly ludicrous. Osama bin Laden was found literally living in a house for years, a few hundred yards from one of Pakistan's main military bases. So if your intelligence didn't know he was there, it must be de facto the worst intelligence in the history of military. But they're number one agency. What do you mean? They're number one agency. ISI, pride of Pakistan. Intelligence. All they had to do was get a pair of binoculars and they would have found the most wanted terrorist in the world who committed one of the worst terror attacks in history. So forgive me, but I'm surprised ये नहीं करना है 9/11 was an inside job. They can say anything they want. नजम सेठी पैडल कर रहे हैं आजकल भारत के पहलगाम को फॉल्स फ्लैग साबित करने के लिए। नजम सेठी is constantly quoting some conspiracy theorist और कह रहे हैं, नाम वो conspiracy theory कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं 9/11 पे भी अब तो बड़े सवालात उठ रहे हैं, you know, थोड़ा सा तुमका मार रहे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।